Endeleeni kumjua Mungu katika maisha yenu. Ninapoendelea kusema hayo, naomba masista wakuje hapa waweze kumuibia mama yao kawimbo kamoja. Naomba Sister Laili na wale wengine kujeni hapa mnikaribie. Hatutaongea kwa sababu tuko wengi, na tena kwa sababu ya masaa, kile tutafanya ni kuimba wimbo mmoja, wimbo wa kumwaga mama. Natungojea kwa shangwe kuu na furaha mbinguni kwa Baba. Mji mzuri mbali sana, malaika wanatungojea kwa shangwe kuu na furaha mbinguni kwa Baba. Mwanga wa milele umpe Bwana, mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Milele umpe Bwana, mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Asanteni. Ayyo, mute mama. Amui, angoi ni nana agi betana. Koi tai mu jango nga tele sosi ka limo kala ba ninyo kai ba kai ga kap jeb karo. Wali ngogo nisi metai komi ka. Komutyo. Ibu ani ra ba na nyuan ya wali do rip ka bango ga mu eku tai ta ko na ai. Mal meta ga ngo ngori ba tyo na ba imma. Mutanya na ra ma mut a bu ni ko no ba si ni a nanga na ra ni ngo. Mutia tu la tiram o tu pur la o tu ni o ni matam ni le tu la tia sang mutia sa o grabesa ngori ba tio ba piju na ramba mutia ke ma je ka mama gelen pongo mission ko tar ke o bango ni ngaw garangul
koyin matang alekyu kami kamwa kityo ale mamangyo mutyangu amu inye kay boisien nebo kamuktaindet mamaten Jehova kongamu bat nekakonet eng ng'alek chekororonen kongoi kakasane ng'olyon katinyane amlamwa kitemur cholet orib koret mpaka nebo korit kotko maton akot kit westa boisiet ko kila magere kimutombele kikure maiyek tukibobet beek iman kongoi mheshimiwa nyon Sindia iki akobwa korong memure be monyo ot koma kubirok yo man kabisa mutyo Sante. Kristo alina kotanya atrelinu amache amwa mutyo nenyu ako nenyundet kap chebubut kotugul kong'ete risap akoi biik cheingen sana kengen chemeli ko ane atrelinu kocham aiko betitab kogo cham aiko betitab kogo ngomoche kwo kogo sabari kotko kwonye kikebe Nyeri sabarishek kikebe kakoitoet nekikoito kogo chemeli ko kiachek chekisib kekoito eng kanisa kekochi recommendation so amoche amwa kongoi kikekochini sotet kekochini ko kikityakta kogo kole ndakawendi konyi chemeli ndakaibe sotet katebe sosiot kikib kounoto biche kikaba Nyeri ko kiro ngotko kioker kimyet nekimi kisiet ko kiane nekinyoru ak beek ak kisiet nekimonet ole kibunu ano kokoinoto akoi nyakwany aketil akeam ara amache ale nyigisindo notindoi kokwoi betitab kogo nebo oeng amache ale lagokab kogo eng betutab rani kakilechech karon manyoru nafas lagokab kogo wai boisiet nekoai kogo cham otie kakwek kogo saiti cham kotokwolwo kogo sukaruk kong'ete rani kocheng chitugul kiy nenyindet amu ngebet ko kogo kinyariro ine kole tikebwoni lakini kibwoni amu okase kong'ete ra ng'alek chekimwoiwo owal kabisa ukere mbaret neteo nekiolwo baba obat kabisa motokongwande obat akonyoru mali makinyorchini makinyorchini Eldoret akenyorchini Nairobi mali ko tukityeche kernyu ko nyandanyu kiboti chemeli yu tomo koek sister kibokokwo chepkondok chetomo akoito koba kanisa keale kit kikimi chama ak chemeli kolecho tun ial kiy nekoitoi ko kanisa eng robinik chak kobo chama amu moibe amakoitoi koba gaa ko kibakach siling 2,300 chetomo kiyoin ketar tiles ako teketesetai kendeni tiles kot ng'weny ko chemeli ko lakwenyu kong'ete chelagat ko kiane nekianyakoitoi ko oribe sima nebo kogo oribe sima makibwa kerwochin cham kebendi tumwek kityo kongoi baba oripkei baba nenyanyu oripkei nebo iman makaron kosulul kolikoit kot kokonyalda koliko Nandi kolikoit kaulul komakomi tuguk otes tuguk kosir ole komi mama otes kibwoni karon tumwek nyekebendi koito kebechini sianjo kemi kou ak kinyet komie mama ara motinye ng'al Kongoi. Wein atononi akobo lugha ab Koskei mutyo kamwei mutyo kabisa Jospinani togu kele koribe kai kere akot keticha ndekichepyoso neobiobio takomi mityo koroi mityo kinyo lugha itinye kwondo ikerib kai Wasin kotomo amwa kainet alechini profesa iye okerech murechok chesomane iye akokerwech lagochuchok angoro kora kuk moche ng'eng'ololchi oro emoni murech ikose chokose komi biik che tauli ng'alek komi chechule ng'alek ara kamwa ale mutyo ane abo Kapsoso ako molung yoto bo Muguu kikisikyin Odelwa yoto bo Delwa kyo tos moromik chokotugul kokergei ak Kabomik abo Kaptemoi oro kianyoru
Why then go we know. We are some we are care. A miss on the police or do. Why yet you thought you were. You know what became Mogul, Urino. This of Toledo, and at the lobby with you, and I gave an hour what we do. Up your kid, live a moon again, walk with him, or you came more. Harass in. But the of a week, you would of a week after you are up there, boy, drops also. Will they move you? Go away, do why they got. Over getting from a minor in Jano. How you do an hour, you Congo, you do our movie. I didn't know what I need to start with Mongo to do a little bit. But I thought to money after with money. I will boil it to know. What a major yellow headed for little to know you. You also saw you give me one. Would you poor? Maybe gave out a nugget along so more than long, more. We blow up. You did it, probably to you more. I would you have more money about I will give me. Okay. Arai mudi, wala mudi ngai ne ta ke. Ogi mudi man. Ongu ni. O jasi nai ni ang ta pesa. Ang ne bai man. Ori ba lagu ki onga itu. Ale jasi na arawu na borka wale jo. Maya ine ale jara ge unga to ga. Wale ja ge wa lagu ko. Ongai lagu ga jasi na. Ori bai mama na ni. Oge to ga ori jo ne. Ribi nyesiki agilange risiki nda potunge tesun petusi mau nada ongo nyano no ongo wada sa ongo ma ongo amwa ja da potu ongo ta ya to yin ngai na ta keso ongo wada sa ongo pas ago kwe aba ni ko sko ngi ti lo ri bi ko ti ko ba ni na Gari itu kamu. Oh, tinggal kabisa, ngone kabisa, indosku. Negi kita bitua kongete 72. Amu itu 70. Kogi nggak beri bah, koi kok kanan kabisa. Negi gua di apa nih? Negi gua di pur. Kamu ni kata, ada di tiongkok, osai juga salah lah. Besar kita ni tu, sebab dia jawab lah, awak tiba. Malu macam gua ni macam sos, anak gua ni dengan lama jauh gua ni tum. Kalau agak tu kita logo jatuh tu. Kau orang kenal mami lah, kan ya? Aku kita ke logo jatuh tu pun tak bisa logo kita tigis tu pun tak bisa. Jika kau ni gua seke. Tôi lo có kể cho cái tay nó cô có xe cái gì cam luôn không có cái đúng cho mà cho cái mà cái ta có cái ngày này ta cái không quá anh đi chưa có sao chưa có mồi chưa có áp luôn mà còn cho nó cô mà muốn chơi một tầm mà aku có cho xuyên là cô chỉ cần nghĩ là nó có cái tôi có cái tôi có chứ mà anh nó bỏ cả mặt để nó bỏ cho xuyên cô là quen nhiều anh lên nó có được cái hồ mà cô gặp con mồi vừa tao cô tao quý tiền tôi buồn tôi bồi nan đi mà muốn chém quá aku baca Josephine aku cerita na baik na bang gitu kan ni ko baik cô arang ko beru ke ho baca ma mucha utama amu ko cerita ni na karara na tv ki ko bunora boleh so sabah kamate no ada ko ki gotinya la ko kita harus ye Kutele dosiego, kubo na gerwa kubo na Josephine, agole. Menye gei beja tu, kali asi menye gei beja tu. Kalian mau muci amu aku tahu baca Josephine, anggo berubah. Kata tu ngan hati sore jam ke tu pun. Mami gina mau yang kata tu, bapak tegap lu kan, lagi kau nyetok, kau ngajak 72. 72 Josephine, aku kan, muci. Kita aja, bukan itu. Kita pun lagi, tujuh.
Kila main ke kabisa feel free itetai. Kila main ke tugul. Kapluga. Josephine ako ngway mutyo kora. Luga ko talago tugul. Mami kinongken ang kapluga nege ko ngete otol. 72 Aku masuk asita, aku masuk asita, cuma tinggi. Oh, di sini kita ada kabel gaman, oh cinta. Ni aku ni kita pelaku, ni mau dia teta, oh kita pelaku. Aku itu nasi teta. Ni terus kita pun aku tu ni ada teta. Kuda kini jauh kecil, sige teta sige gulu gitu, sige teta sige gulu gitu. Amgi mau cukup kon, amgi mau dia kau dia dapat mana? Ni mau cukup nak sekali. Oh, kabluga. Oh, kung kaya kabluga man, usabi mo tol. Mo na niyaten. O tabi ko niya, ako tabi laga kabluga uwe. Agamorus ko na chun. Papiso ka mo kaso. Baba gunda dikyo kano. Amo gaman. Kita sa kabluga ko pan na magunya. Luga, tanan luga, uno to. Agirip lago tu. Dip amga pa mama. Di lagu, utelin aku ibu, hil, itu di bawahnya akhirnya aku di belagu, akhirnya aku ye kiri mana? Malah tak kenal tu sini aku sini otak. Ada orang berdoa apa? Aku tu suka question. Aku foto, akan ni. Aku berdoa apa? Tol. Ya boleh. Nanti, ame kita kongkoi kamu tanya dia. Nagigulit. Josephine ko nyong manyuni. Litirigan ni 16 yak sakor. Lago gap Josephine. Mama luga. Tilyanutik. Choronok. Kamu kaptep kener kwa chumula. Kaniset. Serikali na baunisi. Kanyo tayo kami natapke. Sama pole na nyo. Pole na bakon na. Pole na family na bagamuan. Iliatan. Kamu agak maruso lagi sibu Josephine. Pole na babigan kupit at babito limbanandi. Len mo tiamiseng ako basita ita Josephine. Josephine, kupit wagi tanaw mo Josephine na, tutuan siba mama, ka mama, lakini kiko jumulisyan kita aking kanalin itu biyak Josephine. Kukunin baba na nyo luga mama kita na itilianit na bagayin numang ginawa. Kamu ikichu uhi ko mangisira mo ta sa itiya miyaga miya moja una tagluga unyami kamu kumi kamu ta kima bagluga mo uli bagparo. Lakini kini kita wagar apos ke awe, kunya apos ke, nyoto asiso nyu, kunyo matias, kunyo jamnget tiki, ulube indiga moe kolas magumiga moata. Kile mucho mise, kami jo moe lao ga, Josephine ale jo moite, ame jo moe mama luga ale jo moite. Mulube na toka le jina go koi lao ga, Josephine. Ahongo ngoi luga konya chebyoso na kwendi gogo ngolege nyabo yono ikwe tuki mwene ito tuku bicho chemi ngonyuni lakini maninyasa banda toka mukta indet ameja mwayo lago ka Josephine ale jage riki baba nangwa baba nangwa ngono le tenda we somo ameja ngonyo otai ko ugo to Josephine mimi reja ke gotunis mimi zote kwa akwe ko ipate nguno no ko Josephine mwe gere ga gonyo baba one ne me baba nyundo ka gonyo ni toge tilile ni bora ichige kila kitu kwa ifanye kwa tuma kuskong luga golle daga to ko mikwana nyuja maneno tawa matele ligoni tawa manya ligoni tawa mo ni goryenyo nainata
murenjo ona ule kuteptano oriki boyongwo kangase kot mam go ris ko gajo nip ko walle ale ja oriki kanisa korom ko ka kibet sikinde mata nguno lakini to kumutai kuma kumisikinde ko kage kono ngan kabisa amun ke kuskong igere ma kumisikinde ni ngale to tebe la gojo olenga kuskong ko mami lakini ale jini jabo murenja oriki la gojo murenja gorra la go tekeketun Ojam, orang kuma kumisikinde. Ngadi utumwe, okewe. Igere kagitai, kagilai, mama nenguai kagilia kokioti jamnya. Jile ni kuskong itamana ni aljinungu kumagumi kongwan nengato. Mata kumpuno, enu tau kumatai. Koka ko babichuto. Lakini ngalion ne bolle. Utiege kamu kaidete. Ako jang tukumusinyen. Sige na tege agi melelge asa kwa tai maisha. Sige na tege agi isto so te blopi. Mani ito lakini ona jinige ana emet umengi. Ngobe rawa mukande tawo mata pole. Ngogi na sai to ko ko. Ko amada na pasi ni ta ne. Affiliate apa? Igure mama ni taguru, igure senge. Oka inyo, oka marus. Oligisu mama ni tagitun lai. Ko mejo na pasi ni tanilege. Amu mai sange tik tu tegen. Ale jogi ko ni mutia. Awana mutia no misi. Ko kap luga. King na je tugul ain komnyon ni senge o kyo ai ni kyo muji agot ko mi sebetali onge kwa gegere o myo kwe kyo gilge o nyai nendet inga muga ni kyo muji lakini amu Jehova ko tugul ko magitilu bi ke magul mete o jawere ko gis na le ja ke le sinang mucho o giga Pagi kama macam pemberi. Momogi. Onge sakit cucu kan atau gua sih kumai pada. Asukogi mitogi. Agi gilge. Onge professor. I have no doubt in the strength of this family. Aku ego gigi kyo ner tengalia ta kyo ba. Ako gilige kuno ta gigingen. Aba luga. Oine gigilge gingen tukulong ete mini ngate ta ko yigumi. Ele jena mucho o gilge kuno ta. Ako isuge uteri ke bageng. Sama jange tu tegen. Mi nebornyo no botya le mana jugutoi mucho na aba. Na botya le nyona ke nemotai. Ako mi jep kame tine ka Tenge yuto aga na magi muji ke ngala. Obama jawa som puli inyo segi kwa ara kamu me sanget ko yitin engaje ke onge miu gemi gap senge. Oi mi ko gisere. Anu gua ko gisere. Ige gua tu miu. O kigi bye bye. Ige gua tu mwe age le ina ongoi age le sere. Inge mi ko mi aga senge. Ndage mu ga se ta to no dos ke le mi aga senge ndago muji. Ai senge to gol. O senge to gol to no. Senge. Oi to no. Oi. Senge ja go tu ya mo yin. Rom ya. Senge no go gol. Go go to go. Sa. Aja. Gimi mo tai bara. Ongoi. O nao gap senge. Ke kasin singaje. Oge bwana oge ngalali jengeri. Ile jina gitu mutia. Mutia bicho.
koker ale konyait besenge, koker ale korib besenge, ko Mungu nebou. Bou Mungu kabisa sobet tugul. Koai nya, koai chekomuch, kongoi bikyok. Koik kasi, kabirwo chito nekayai kasi tuwai, Mheshimiwa Simba Arati, kokamwachi alechi atinye function today ak tomorrow. Fortunately, kongen kamoek amanai ile kinaita. Kokeyok rambirambi nenyi, ale Mheshimiwa, mwachi kamoek lechi mutyo. Manai ile kinaita amu ingen koskei komie. Mongen, ale ngamakikotiny ole kenye komining, kosomesan akine sikongen properly. Kokalechi kamoek mutyo, angalechi kapsenge kamoek orabwan naribu koskei kolelechi mutyo. Kokongoi bikyok, kongoi Richard for that opportunity. Chekiyoe kasi tugul ako biikab siasa. Kikoik siaset Mheshimiwa part of life. Amu part of life ko bichuchu ko bikyok chebo kokoli mpaka. Ako chamet nechomech ko nokere kabwa akoi yuto asikeribye tugul kibagenge. Akakas kele kabendoti ak Mheshimiwa age nebo lainit bo Kiliboni kora komwoe kei. Kokameche atach Mheshimiwa ara mengech konyo akine asiko on akoi kokwoni bo Sirwo ngamoek family tugul ngap mama ngapamwachi inendet in mutyoga kondochin Richard Paul ameche alechi akaiyo bikyok mutyo ingorgei nemi tai pole kingakas kele kasirto inendet ale lazima namwoyo mutyo amu angen ale biik tugul chemi yu akot biik chemenye mbarani ko kibunu gaa olin anan Lianarab Koskei ko matinye ng'alek chechang kami amwoiwok mutyo poleni ngorgei nemi tai ko in kamwochi kakimi ak Mheshimiwa Cynthia kituye amut alechi nameche kepe kemwa mutyo ing Kipkabus amu wakili nyu abwoti ale inegei neingen ing family nebo yes wakili koron mi batet yoyo kingemi luget kocheng'e kasitab speaker kotuye ak Cynthia ko Mheshimiwa Cynthia ini ko chorwa nenyu kebore imanda eng olimbo county assembly nebo Nandi komatach inendet kang'ololso biik ing yutai koboto chepkaro ing yu ko in professor ko i chorwenyu professor ini ko chorwenyu ko kisomane Ole Sos primary ko kiasomane akine Ole Sos primary ko inendet ko patron nebo biik chekisomane Ole Sos primary ko acheani ameche karibu sikikoite korokto professor Mogon ko Mogon ko kibirwo 89% ko lazima anyo chale Luka Pole professor angen ale milet ko inam lazima amwaun ra angen ale ki inherited university nekikakong'em biik alake kabisa ngot ko bo wage bill kote ole Kisumu makingen kele kilipani ng'o konget ng'o angen ale ui kasing'ung kabisa lakini amu kamwoe boiyot kai komwaon ale kure ng'o Arap Katam kole kimeche kerepen lakini angen ale kikisoun kabisa akasome ale itartamini rubei ngonyo konamun chito age kokaiwal ng'olyo mo university kongoi ameche atach chorwenyu Mheshimiwa Cynthia Ochania lagok choronok chetilyanutik cheterterchin koboto biikab kokwet. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Woi kakibwa sikobit nekemwa pole kebunu olimbo Nandi kikamwa chi kole kiribe chorwandi ak tilyandi kobwa betutab rani sikobit nekerib chorwandi keribe ak choronokchok. Family ini kokomongen ale kamoek kwangen kityo ne kapsenge nebo wakili Kibet Kisorio wangen wakili ale nait ko kamoek koroni ko kamoek kami boiyot nakakomwa kabisa ko biik cho chekingen biik chekikwai boisionik cheterterchin eng korono angomwoe boyondoni kang'ololi ko biik chemaingen kamoek ko kamakoi nai kole komwoe ne
Ko Kamoi ko biik che kororonen, yoe kasit tugul eng olin bo Nandi. Kiribei Sawiyot as kabisa. Ko kotonon kole katonon kelen Sawiyot. Ako en mjumbe nenyo kobo Kamoi kora eng Kemgwen constituency ole abunu. Ko mjumbe nenyo kobo Kamoi. So kongoi kai mu chepyosoni kiorip. Kongoi kora mu emet nekiorip. Biik anyun chetakotindoi mbaronik akase biik kolen moalde mbaronik ab boiyot chekakometo gogo. Ngot komi mbaronik chetomo kealda ko chebo Kamoi. Takoitotin kabisa kou ole kiu atkinye. So mosich wasiwasi. Ongap kokakole chi age in ngibwechkei siro ile makere malitwoli lagokuk. Iro ile ngilen iro kijanayanin ko malyon. Ilen iro nini ilechigei ngap kwam tugun mising. Ilen iro nini ilechigei ngumatabele kisiripkei. Ko kikole notok ara yakairo ile masikyin. Kale ko nginget ngecheret akonyel suet ikany konyil toek aeng korono simatutyo kwamenet acheri ako kimatayam. Lakini koroni kamwoiwok nebo Kamoi ko makitinye. Ako kisekemwa kunoto sinyen mele meso kwalda sikichwek kai. Kakimwoe kai kele sikonai lagochu kole tukchu kiribe keripchin icheket sikobit koribe lagok chechwaket akichek. So kimeche kesob kokoek ng'olyon neking'ololen. Inyoru kijanaek siku hizi kopire resit pikipikit akole chepche pointit nenyu nebo kwang'ut kolin bo area. Ko pointit nekimwoe ko nekai kakinamchinin banket kele sikong'etin asiialde. Ko yolen chepche pointit ko ng'olyon nekekase komwoe mheshimiwa Mengech. Ko ngerib korotinwek chekitinye asikobit keyai boisiet netogu. Ngibat mbaret kenyoru kesutik chebo mbar kot kobo sukul lagok kot ketech korik chekororonen. Mobo kiy ialde ekait ak iteche kot nememuchi inde kibatit. Kaikai inde ngano anan inde kit nekende ak itokosune polepole kenyini iitu yobo Lindoi. Eninyeni nyone inde baoinik nimbo somok inde kibatit sikobit kotebyo emet eng oret nekararan. Ara isikakibwa sikobit nyekemwa pole wakili Kisorio the loss nebo tupcheng'wong. Kakibwa kityo keibu pole. Ko in wakili kalen ingen ile anendet ami record nebo kitabut nekararan. Kurainik chekinyoru ngaitinye wardishek 4 eng ole sos ko kichekuk somoku ko agenge ko kibo Emgwen noto no. Kosikyi kunoto ko amu chorwa nenyu ako chi noyoe kasit netogunot. Boisiet age tugul nekikwai ko kikwai kot kotok kele togunot. So kongoi professor wa kazi mzuri neiyoe eng olin bo university. Siokilgei ko andek aibire ng'alekab sukul mwalimu maana ale ketochone. Ale singometochi kigen kotokoborye. Ara isibabwat sikocham kelen korwony muy korwony muy. Asikobit kemwa noto. Ara isikikureno Cynthia Muge. Chebo kap chepkimam cham kosale olinyo kole tenden kelen amasome chebo rutoi. Abo kainda. Ko kiatkinye talen eng yu kinganyone cham komwoe bichu kole kilakwa ketigen kole. Lakini okere simayamaya ketit musarekab kigen kowisa kabisa. Kosikyi ko kiowe yae chepyosoni kobo kap chebo muren ngolin bo Karen Celia arap roti chepyosoni ko in kimwoe kongoi akamoche asom ale ketestai poleni familia moche kityo asom werikab gogo chekakong'et iro ak kwonyikwak ko kararan chepyosoni nebo kwong'ut nemoche nguni kenyini nyone oloo bo arap oeng aitu pot kigen nyarat lesoiyot ak alasai gogo nekikikany kikararan chepyosono nebo kwong'ut. So siokilgei. Kirire ak ketesentai boisiet namnai ko betusiek cheng'ering'en komoe kobamwai akine ngai. Kongoi mising barikiwe. Kowekta kongoi. Ko kameche asom Mrs. Kisorio akine komwa mutyo amu kamakomii akine ichek ko katanyolu komwa. Ko ameche amwa mutyo eng gaetab kaplugha senge nakakoru ko senge nekokichome ako koiluwenetkei. Mami kot netomo korutochi senge. Kingonyo elret korutochi komur tugul. Kor kongwa olin bo Nandi korutochin chitugul. Ko senge nekokikosekei ako kikosekei kora lagokchik. Mutyo kaplugha, mutyo chitugul ko kwa niaba nebo sionikchuk ko kamwa mutyo amu kokichome senge man. Ko ongoruto senge netala ak kodansan ak angels amu kakekas sifa nenyinet nebo kokwet nebo kanisa ak meng'otenyi tugul kong'etegei ngonyo koroni ko